औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पीठ की गैस क्या है, ये किस चीज़ से हमारे जिस्म में आती है, इसकी अलामात क्या है और इसका इलाज क्या है। दोस्तों, आज इस मौजू पर बात करते हैं। ये एक अहम टॉपिक है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम खाने खाते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा जिस्म में गैस बनना शुरू हो जाते हैं और ये हमारे जिस्म के लिए बिल्कुल नुकसानदेह है। तो इसको छुटकारा हासिल करने के लिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ आइकन का बटन दबा के ताकि आने वाले वक्तों में आप लोगों को मेरी वीडियो आसानी के साथ मिल सके। सबसे पहले पीठ की गैस पर बात करते हैं। ये एक कुदरती अमल है कि नहीं है। पीठ में गैस एक कुदरती अमल है। जो हम रोज़ाना खाना खाते हैं तो इससे हमारे जिस्म में गैस बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ गैस हमारे आंतों के लिए बहुत कारआमद होती है और कुछ हमारे जिस्म में नाकारा होते हैं तो उसको जिस्म खारिज करने में मदद देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब हम कब्ज़ या आंतों की सोजिश में खुदा न ख्वास्ता मुब्तला हो जाते हैं तो ऐसी हालत में गैस बनना शुरू हो जाते हैं और गैस की बहुत ज़्यादा मकदार हमारे जिस्म में आ जाते हैं। जब हम मुख्तलिफ टाइमों में खाना खाते हैं, एक ही टाइम पर खाना नहीं खाते, तो इस वजह से हमारे जिस्म में काफ़ी मकदार में गैस बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो मैदा इसको हज़म नहीं करते और हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा गैस बनना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो साथ टेलीविज़न भी लगा देते हैं, हम टेलीविज़न की तरफ देखते हैं और खाना खाते हैं, या हम बहुत ज़्यादा गपशप में मसरूफ़ रहते हैं और इस वजह से भी खाना खाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कितना खाना खा लिया। तो जब ज़्यादा खाना बग़ैर किसी वजह से खाए तो इसमें जब हज़म नहीं होते, मैदा इसको हज़म नहीं करते तो इसमें गैस फ़ौरन बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम खाना खाते हैं फ़ौरन सो जाते हैं तो ऐसी हालत में भी गैस बहुत ज़्यादा बनते हैं। बाज़ारी मशरूबातों में से कोल्ड ड्रिंक या बाज़ारी जूस हम जब पीते हैं तो इससे भी हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गैस बन सकता है और इससे हम खुदा न ख्वास्ता डिप्रेशन में मुब्तला हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें मत इस्तेमाल करें जिससे आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा गैस बन सकता है। एक अहम बात आपको बताता चलूँ कि जब हम ज़्यादा बैठते हैं, मिसाल के तौर पर ऑफिस में जब काम करते हैं तो कुर्सी पर ज़्यादा बैठते हैं, वॉक नहीं करते, घर में जब ज़्यादा सारा दिन सोते हैं, बैठते हैं, वॉक नहीं करते, तो इसमें हमारे जिस्म में काफ़ी हद तक गैस बन सकता है। तो कोशिश करें कि दिन में थोड़ा थोड़ा वॉक ज़रूर किया करें क्योंकि ये हमारे जिस्म के लिए बहुत कारआमद है और हमारे जिस्म से गैस निकालने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब आते हैं कि इसको ख़त्म किस 3 तरीक़ों से गैस को ख़त्म करवा सकते हैं। तो जो हमारे पीठ में गैस ना बने तो इसमें सबसे पहले आपने कैस्टर ऑयल इस्तेमाल करनी। कैस्टर ऑयल एक कुदरती खुसूसियात इसमें पाए जाते हैं। अल्लाह पाक ने इसमें एक खुसूसियात डाला हुआ है कि कैस्टर ऑयल को आपने अपने नाक के इर्द गिर्द इसको मसाज करना है थोड़ी देर और इंशाअल्लाह इनकी बदौलत आपकी आंतों में बिल्कुल अहम फैसिलिटी मिलेगी और आपको गैस नहीं बनेगा। नंबर 2, पहाड़ी पुदीना। पहाड़ी पुदीना आजकल हर जगह में मिलता है। इसका इस्तेमाल किस तरह करना है? पहाड़ी पुदीना आपने कावे के सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने इसको कावे में डाल के 2-3 मरतबा आपने इस्तेमाल करनी है खाने के आधा घंटे बाद। पुदीना जो पहाड़ी पुदीना होता है इसमें आपने कावे में डाल के जोश देना है और फिर इसको खाना के 30 मिनट बाद आपने दिन में 3-4 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको पीस कर आप इसकी कैप्सूल की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, सौंफ और ज़ीरा का पानी। अगर आप रोज़ाना रात को पानी में
1 چمچہ سونف کا اور 1 چمچہ زیرہ کا ڈال کے ساری رات اس کو رہنے دیں پانی میں. پھر صبح اٹھ کر اس کو چھان کر کے نہار منہ آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں تو اس سے آپ کی گیس مکمل طور پر ختم ہوگی. آپ لوگ ابھی یہاں پر یہ سوال کریں گے کہ یہ تینوں چیزیں ہم ایک ہی ٹائم پہ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. بالکل آپ ایک ہی ٹائم پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس سے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ان تینوں میں سے ایک جو ہے آپ نے استعمال کرنا شروع کریں. کم سے کم 7 دن تک آپ اس کو استعمال کریں. اگر اس سے آپ کو کوئی بھی ریلیف نہیں ملا تو دوسرا آپ آزما کر دیکھ لیں. اگر اس سے بھی آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملا تو تیسرا استعمال کر کے دیکھ لیں. لیکن آپ کو میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ عارضی طور پر گیس ختم نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک پرماننٹ چیز ہے اور اس کو لگاتار کم سے کم 7 دن متواتر استعمال کرنا ہے. اگر آپ اس کو متواتر 7 دن استعمال کرو گے تو آپ کی گیس کی جو پیٹ کی جو گیس ہے وہ جڑ سے مکمل طور پر ختم ہوگی. دوستو آپ کو یہاں پر ایک اہم بات بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو ایک ہی ٹائم پر استعمال کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ مختلف ٹائموں میں کھانا کھاتے رہو تو وہ آپ کے معدے پر کافی اثر پڑتا ہے اور جس سے وہ معدے اس کو ہضم نہیں کرتے، کیونکہ وہ بہت زیادہ معدہ جو ہے باریک ہوتا ہے اور آپ سارا دن اس پہ کھانا ڈالتے ہیں، خوراک ڈالتے ہیں تو اس کو ہضم آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو کوشش کریں کہ آپ ایک ہی ٹائم پہ کھانا استعمال کریں. مثال کے طور پر آپ نے ایک ہی ٹائم رکھ دیا کہ صبح اسی ٹائم پہ ناشتہ کرنا ہے، دوپہر کو اسی ٹائم پر کھانا کھانا ہے، رات کو اسی ٹائم پر کھانا کھانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو گیس کبھی بھی نہیں ہوگی، آپ کے بدن میں گیس کبھی بھی نہیں آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو خدارا آپ سویا مت کیا کریں. اب تھوڑا سا واک کریں، تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا واک کریں تو انشاءاللہ آپ کی جسم میں کبھی بھی گیس نہیں بنے گی، آپ کی پیٹھ میں کبھی بھی گیس نہیں بنے گی. دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ آپ اگر سرکاری جاب کر رہے ہیں یا کوئی بھی جاب کر رہے ہیں یا اپنی شاپ کر رہے ہیں تو سارا دن جب آپ کرسی پر بیٹھتے رہتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے جسم میں کافی حد تک گیس بنتا ہے اور گیس کی وجہ سے آپ کے آنتوں پر کافی اثر پڑ جاتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو کافی نقصان دے سکتا ہے. تو پیارے دوستو کوشش کریں کہ آپ سارا دن کرسی پر یا ایسے بیٹھا نہ کرے، ٹھیک ہے. تھوڑا سا واک کرے، تھوڑا سا ورزش کرے، کھانا کے بعد تھوڑا سا جائیں، پیدل جائیں تاکہ آپ کا جو کھانا ہے وہ ہضم ہو سکے اور آپ کو گیس نہ بنے. تو جب آپ کی گیس میں وہ آپ کی جسم میں آپ کی پیٹھ میں حد سے زیادہ گیس بننا شروع ہو جاتے ہیں تو خدا نخواستہ آپ کئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، خدا نخواستہ آپ کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو پیارے دوستو یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہے اس کو ذہن میں بٹھا دے، کیونکہ یہ سارے آپ کے لیے بہت کارآمد ہے، کیونکہ اس پہ عمل کریں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک شیئر اور کمنٹس کرنا اور خاص طور پر سبسکرائب ضرور کرنا اور آئیکن کا بٹن دبا کے تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کو میری ویڈیو آسانی کے ساتھ مل سکے. بہت بہت شکریہ. اپنے بہت سارے دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. اوکے جی، اللہ حافظ.